रेंट अ कॅब एक बरी सर्वीस आमच्या सरकारान जेन्ना ते इन्सेप्शनाचेर दिलेले आसले तेन्ना एक बरी सर्वीस टुरिस्टा खातीर तांकां फ्री मुवमेंटा खातीर एक खंय तरी सरकारान फायदो केलेलो आसलो. पूण आयज खंय तरी आमकां दिसता, प्रत्येक लोकांक दिसता की एक एडवांटेज टुरिस्ट ह्या रेंटा कॅबाचे घेत आसता. वेदर इट इज थोडे वेळार तांकां नवीन लायसन्स होल्डर आसता ते गोंयांत येता आनी गाडयो घेता भाड्याचेर. तांकां थोड्यांक गाडी चलोवपाक अजुनूय संवय आसना, ट्रॅफिकान चलोवपाची संवय आसना आनी गोंय सगळे रस्ते ल्हान आसा. सो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टँड द ट्रॅफिक पॅटर्न एंड द ट्रॅफिक फ्लो. सरकारान जे स्टेप्स घेतल्या म्हाका बरें दिसता की खंय तरी ते रेग्युलेट जावपाक जाय आनी ती प्रोसेस जो आसा तो मातसो खंय तरी स्ट्रिक्ट जावंक जाय. आमकां दिसता की फाटले एका वर्सा भितर जायते गाडीनी एक्सिडेंट गाडीनी बाटल्यो गावलेले आसा. सो पीपल ऑल्सो ड्रिंक एंड ड्रायव्ह एंड अब्यूज द सिस्टम. खंय तरी हेजेर स्ट्रीमलायन करचे पडटले सरकाराक एंड फायंड आउट प्रॉपर वेज इन टू एन्श्युरिंग दॅट पब्लीक सेफ्टी, रोड सेफ्टी इज द प्रायोरिटी. आमकां खबर आसा की सरकार थ्रू द ट्रॅफिक पुलीस एक रोड सेफ्टी वीक करता, पूण हितून कितें जाता, दीस सेंड्स अ ऑपोजीट मेसेज टू वॉट द गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू पुट इन ऑर्डर. आमकां खबर आसा की 2-3 दीस पयलीं एक ट्रॅफिक एक्सिडेंट ऑन द मांडोवी ब्रीज, परत काल एपोर आनी एक इन्सिडेंट हे जायत आसा. आनी हे हांव म्हणूंक सोदता की हे फक्त पब्लीक दोळ्यान जेन्ना दिसता हे हायलायट जाता, पूण अशेच जायते एक्सिडेंट जाता भितरल्या रस्त्यार जाता, कोणाक कळना तशें. सो इन द अर्बन एरियाज ह्यो इश्यूज आसात, एक्सिडेंट्स आसा ते हायलायट जाता. भितरले ज्यो आहा ते खंय तरी अनअटेंडेड जाता आनी इग्नोर्ड जाता. So this is a very serious issue and I am confident that the Department of Transport under the leadership of Mavin Godino and the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant will find a good solution to this problem.